নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ যোৰহাট আৰু আজি যোৰহাটত উষা উথুপ আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্থব জুবিন দা আহিছে আৰু গান গাবলৈ প্ৰাগ নিউজ আৰু দৈনিক জনমভূমিৰ গোষ্ঠীৰ মানে এটা টাই আপ হৈছে তেওঁলোকৰ ৭৫ বছৰীয়া দৈনিক জনমভূমিৰ আজিৰ পৰা মানে অহা কালিৰ পৰা প্ৰাগ নিউজৰ লগত সংযোজন হৈছে তাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে বিশাল প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰিছে তাৰ মাজতে আমি চাবলৈ গৈ আছো বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Jorhat में Monica है. Oh, there she is. Give her a big hand. Let's have the spotlight on her. Hello, ये light दीजिए उनके ऊपर. जब मैं कहूँ Monica, अच्छा आप डांस कीजिएगा. Can we have the light on her, please? दुनिया में यूं कभी हो जाता है. दिल को जाता है दुनिया में धोखा कभी हो जाता है आंखों में यारों का दिल खो जाता है मोनिका
गाइए ना no debía la mirada era de cerca de mí मुझको बाहों तुम घेरो समझीना señorita चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में भी कम है क्या दो पल को तू आओ हो जाए भूले हम होता हम है क्या señorita सुनो señorita कहते हैं हम क्या खुशी आंखें चार करने दो रुको ना मुझको प्यार करने दो देखे बह बहारा कहीं न जाने यारा बुलबुलों तो अभी इंतजार करने दो डार्लिंग ना खुशी आंखें चार करने दो ओ डार्लिंग Darling, sorry तुझे संडे के दिन जहमत हुई Darling, मिलना तेरा फजल खुदा रहमत हुई Darling, sorry तुझे आते हुए जहमत हुई Darling, मिलना तेरा फजल खुदा रहमत हुई Look at this is beautiful. I can't hear guitar. All right, ladies, and look at that. This is beautiful. Thank you, Jorhat. तू देखी मुर्गा कहने बाला गे तू देखी मुर्गा कहने बाला गे बिहुरे ओए तोली दे नास लागे बिहुरे ओए तोली दे नास लागे ओ मुरसे ना ओए मैंने कोई ना सभी बहुत मरम लगा कोई ओ मुरसे ना ओए मैंने कोई ना सभी बहुत मरम लगा कोई तू देखी मुर्गा कहने बाला गे तू देखी मुर्गा कहने बाला गे Look at this audience. I love you. This is beautiful. Thank you, Jorhat. King on a battery बाजी से ठाकू मोय के ने कोई उताला किया खुल्लोए दिन की भिंता से नर धूलती दूरों नित बाजी से ठाकू मोय के ने कोई उताला किया खुल्लोए देखी मुर्गा कहने बाला गे देखी मुर्गा कहने बाला गे बिहुरे ओए तोली दे नासु लागे बिहुरे ओए तोली दे नासु लागे ओ मुरसे ना ओए तने कोई ना सभी बहुत मरम लगा कोई ओ मुरसे ना ओए तने कोई ना सभी बहुत मरम लगा कोई देखी मुर्गा कहने बाला गे देखी मुर्गा कहने बाला गे Love you, Jorhat. I love you, Assam. Eka sun
Ladies and gentlemen, can we have a big hand for this fantastic Prague news? May I get these few dancers on the stage? Yes? Moshmi, please get these lovely young girls over here on the stage for us. Yes? And let's have a big, big thanks to Dainik Gentlemen. Thank you very much, ladies and gentlemen. Dada, can we have the young dancers on the stage? Oh, look at that, ladies and gentlemen. Okay, get them on. Tikki murga, enne ba lage. Tikki murga, enne ba lage. Bihule oye toli pe, nasu lage. Bihule oye toli pe, nasu lage. Oh, murse na oye, tene koi na sabi boy, mora loga koi. Oh, murse na oye, tene koi na sabi boy, mora loga koi. Tikki murga, enne ba lage. Tikki murga, enne ba lage. Thank you, Bhupen Uzir and Shanta Uzir. Thank you so much to the whole of Assam for giving me the biggest hit song. তুই যেন কপিয়া ধরা আকাশৰ বুৱতী নৈ। তুমি যেন আৱৰি ধৰা ভিতৰে বাহিৰে বৈ। উশাহৰ গভীৰ পিয়াহত তুমি যেন জীয়া চৰাই গৈ। তুমি যেন কপিলা ধৰা আকাশৰ বুৱতী নৈ। মায়াবিনী রাতির বুকুত দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি হিয়ার কোলত। তুমি যেমন বুকার মরা
শৰতৰ প্ৰভাতী ফুলে তোমাকে মোৰ কথা মেঘাৰীৰ নিশা জোৰে তোমাকে মোৰ ব্যথা ধুমুহাৰ সতে বহু যুগৰে নাচো এজানো সঁচাও বহু দিনৰে গাপোন নিজানৰ গান মোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত মায়াবী রাতের বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলাম গোপনে আগে বিহার কোনা বাকী গাইজ প্ৰগ্ৰেমটো চালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু এতিয়া প্ৰায় 11টামান বাজিলে, প্ৰগ্ৰেমটো আধাতে এৰি গুচি আহিলোঁ। মানে জুবিন দাই গান গাই আছে, জুবিন দাই 2-3টা গান চাই পিনে গুচি আহিলোঁ। উষা উথুপৰ প্ৰতিটো গানেই শুনিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে আৰু একদম ক্লিয়াৰকৈ গান গাইছে। মানে এনেকুৱা নহয় যে কিবা আপোনাৰ বুক চাই পিনে গাইছে বা কিবা তেনেকুৱা নহয়, খুব সুন্দৰভাৱে গান গাইছে। আৰু লাষ্টত একদম অসমীয়া বিহু এটা গালে আৰু ভাল লাগিলে, মন চুই গ'ল। আৰু লগতে ভাত পানী খালোঁ, খাই বৈ জুবিন দাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চালোঁ, 2-3টা গান শুনিলোঁ, শুনি পিনে গুচি আহিলোঁ। মানে এইখিনি ইমানেই টোপনি ক্ষতি হৈছে, বিয়াবিলাকো খাই আছোঁ, সেইকাৰণে আৰু আধাতে প্ৰগ্ৰেমটো সামৰি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। বাকী আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিব। জয়া এখন বাই বাই।